बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इकबाल हैदर। इस वक्त मैं एलडीए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूं। कुछ देर कबल यहां पर आग भड़क उठी थी और रेस्क्यू 1112 जो है मौके पर पहुंची और उसके बाद फिर आग बुझाने का अमल जो है वो शुरू किया गया था और रेस्क्यू 1112 की जो मुख्तलिफ गाड़ियां हैं वो भी यहाँ बर वक्त पहुंची हैं। आग लगने की वजूहात जो है वो मुख्तलिफ सामने आ रही हैं और इस वक्त रेस्क्यू 1112 जो ये सिटी की तहसील है, रेस्क्यू 1112 के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सिटी डिवीजन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते जी बताइएगा कि आग की लगने की जो कॉल है वो आप लोगों को कब मसूल हुई और क्या सूरत हाल थी? अस्सलाम वालेकुम जी। ये सुबह में 6:44 पे कॉल कंट्रोल लाहौर कमांड कंट्रोल में मसूल है। किस तरह आग लगी हुई है। हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 में पहुंच गई और जैसे उसने देखा कि आग काफ़ी ज़्यादा थी, उसने फ़ौरन कंट्रोल को बैक कॉल की कि आग बढ़ी है, मज़ीद फोर्स भेजे। काफ़ी गाड़ियाँ हमारी तकरीबन 15 से ज़्यादा हमारी फायर व्हीकल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उस दौरान हमें पता चला जी ऊपर एक फैमिली भी ट्रैप हुई हुई है, टॉप फ्लोर पर थी। हमने फिर अपनी ब्रांटो व्हीकल मंगवाई इधर और उससे फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सेफली वैकेट किया। मियाँ बीवी थे, उनके 7 बच्चे थे, टोटल 9 लोग थे। और जब देखा तो 3 फ्लोर में आग थी जो लगी हुई थी पहले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे। और फिर हमने चारों तरफ से बिल्डिंग से 4 सेक्टर बनाए और चारों सेक्टर से हमने फायर फाइटिंग की। अल्लाह का शुक्र अभी इस टाइम में, और मैक्सिमम 1.5-2 घंटे लगे हमने। कूलिंग का अमल जारी है मुकम्मल? सर अभी इस टाइम में अल्लाह का शुक्र है कूलिंग का अमल भी कम्प्लीट हो चुका है। अच्छा, फैमिली क्या कर रही थी? यानी क्या वो रिहाइश थी या क्या मामला था? क्योंकि इतनी अलग सुबह तो यहाँ आना जाना नहीं होता। बिल्कुल सर, टॉप फ्लोर पे अगर आप जाए ना तो 6 छठा फ्लोर बनता है ऊपर से। वैसे और ये 8 मंजिल है इसकी, ग्राउंड फ्लोर और एक जो बेसमेंट है उसके ऊपर राइस है उनकी। हमने देखा रूम भी बना हुआ है, लिविंग नजर आ रही, लिविंग में है, रह रहे थे वो। लिविंग एरिया ये इनकी कौन से फ्लोर पे आग लगी थी? आग तो देखें ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आग थी। इवन 4-5 पे आग नहीं है, छठे फ्लोर पे भी देखे हमने आग थी। फिर हमने उसको बाद में कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है। वो छठे फ्लोर पे ही थे, वो छठा फ्लोर और टॉप फ्लोर था इस बिल्डिंग का। ओवरऑल तो वो 8वां फ्लोर बनता है, वैसे वो छठा फ्लोर था। अच्छा, इसमें एक और जो बात है कि अभी जो आप पहुंचे तो आग लगी हुई थी, तो क्या आया कि कोई वजूहात तो नहीं सामने आ सकी आपके कि क्या वजूहात हो सकती? नहीं सर, अभी तो कहना कबल वक्त है। हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं क्या वजह हो सकती है। जब आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे फिर हम बता सकते हैं कि उसकी वजह क्या है एक्चुअली। इस वक्त रमजान साहब जो कि सिटी डिवीजन में रेस्क्यू 1112 के रिप्रेजेंटेटिव हैं और अहदेदार भी हैं और वो सिटी के इंचार्ज हैं, ये इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं कि जो एलडीए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्डिंग जो है इस वक्त कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है और इसके अलावा जो फाइलिन और वकला को भी इसमें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। पहले से ही जो एक तादाद है केसेस की वो बढ़ती चली जा रही है और अब अदालतों में इस तरह के आग लगने के वाकयात जो रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी ये बात वाजिया नहीं हो सकी कि आखिर वजूहात जो है वो इसमें है क्या। और वकला हमारी भी एक बड़ी तादाद जो है वकला की वो दूसरी जानिब मौजूद है क्योंकि रास्ते जो है वो जो है ब्लॉक कर दिए गए और हमारे साथ वकील मौजूद है, उनसे पूछे बताइएगा मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, मुबैना तौर पर आग लगाई गई है या लगी है, कुछ आपको कोई इल्म में, कोई वकला हज़रात के इल्म में अब तक क्या है? हमारे इलम में तो अभी तक यही बताया जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं। इतनी आसानी से तो किसी भी ऐसे इतनी हसास इमारत हो जहाँ पे आपके करोड़ों के केसेस, जायदाद के केसेस, उसके अलावा तुम्हारे सेंसिटिव केसेस जहाँ पे पेंडिंग हो, वहाँ पे आग ऐसे लग नहीं सकती। ये शुबा तो यही जाएगा कि किसी ने कोई ना कोई हरकत की होगी, इसमें लगाई होगी। बाकी जो है हमारा बहुत इसमें ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारे केसेस पेंडिंग थे, बहुत सारे हमारे केसेस ऐसे थे जो कि अपनी आखिरी मराहिल में चल रहे थे, उनका फैसले आने थे। अब वो जैसे अब फाइल में जाहिर सी बात है रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, दोबारा बन जाएंगी, लेकिन वही प्रोसीडिंग जो हमारी पेंडेंसी है वो चली जाएगी। फिर दोबारा वहीं पे कुछ पीछे, हम कुछ 10 साल पीछे चले गए हैं इस हिसाब से। जो हमारे पुराने पुराने, क्योंकि ज्यादा इधर जो केसेस पेंडिंग थे ना इस बिल्डिंग में वो सारे पुराने केसेस थे। नए केसेस ऑलमोस्ट बहुत कम थे, वो नई अदालतें मॉडल टाउन में शिफ्ट हो गई हैं, उधर जा रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा पुराने ओल्ड केसेस पड़े हुए थे जो 15-15, 20-20 साल से इधर पेंडिंग थे। अदलिया का हाल हमारे पहले ही सामने है, यहाँ पे वो केसेस का तो एज सच कोई इतना नहीं होता। फिर भी
کسی نہ کسی طریقے سے ہم لاسٹ سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے اپنے کیسز کو لے کے. اب وہ ہمارے لیے مشکل یہ بنے گی کہ اس میں یہ فائل ریکنسٹرکٹ ہوتے 2-3 سال کا تھا، ایسے ہی ہمارا پھر ضائع ہو جائے. اچھا، یعنی کہ اس میں مزید جو ہے ڈیلے ہوگا، تاخیر کا شکار ہوگا، سائلین کو بھی مشکلات درپیش ہوں گی. اچھا، اس میں آپ بتائیے گا جو ایل ڈی جوڈیشل کمپلیکس میں کون کون سی عدالتیں مزید ہیں جن میں کیسز جو ہیں یہاں لگے ہوئے ہیں؟ اس میں ایل ڈی اے کمپلیکس میں مختلف کورٹس تھی، نادرا کی عدالتیں تھیں، یہاں پہ اوورسیز کی عدالتیں تھیں، اس کے علاوہ فیملی کورٹس تھیں، اس کے علاوہ اسپیشلی جو عدالتیں تھیں نا جو ہمارے اولڈ کیسز تھے جو 15-20 سال سے ادھر پینڈنگ تھے، ان کو ادھر خاص کر کے ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہدایات تھی ان کے مطابق چلایا جا رہا تھا. کچھ کیس ایسے تھے جو اپنے مطلب کہ آخری مراحل میں تھے، کیونکہ وہ اس میں ہائی کورٹ کی بھی ڈائریکشن تھی، سیشن جج ان سب کی تھی کہ ان کو جلدی ختم کیا جائے. وہ تقریباً ختم ہونے والے تھے سارے کیسز. وہ زیادہ تر یہ شبہ یہی ہے کہ اس جو یہ فلور ہے نا اس کیس اس یہاں پہ وہ پرانے کیسز تھے جن کو مطلب کہ مہینے یا 2-3 مہینے کے اندر جنہوں نے ختم ہو جانا تھا. تو اچھا، اب ایسی صورتحال میں جب عدالتیں بند ہو چکی ہے، مختلف عدالتیں بھی بند ہیں، تو سائلین کو کس طریقے سے جو ہے انصاف کی فراہمی جلد اور بر وقت مہیا کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس میں یہی ہے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس میں جلد از جلد اس میں فائلوں کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا دوبارہ آرڈر کیا جائے. جن کے پاس کاپیز وغیرہ موجود ہیں، فائلوں کی کاپیاں ہیں، وہ جلد از جلد پرووائڈ کریں تاکہ مہینے 2 کے اندر اندر فائلیں دوبارہ بن کے ان کے جو فردر پروسیڈنگ ہے وہ شروع ہو جائے. پروسیڈنگ شروع ہونے کے بعد جو ظاہر سی بات ہے ڈیلے تو آئے گا، کم از کم کوئی 1-2 سال کا تو ہر سائل کے لیے یہ مشکل وقت ہوگا، کیونکہ ایک کسی بندے کا کیس ختم ہو چکا تھا، اس نے ادھر سے قبضے کے آرڈر لینے تھے یا نیلامی کے آرڈر تھے وہ چل رہے تھے. اس کے لیے پھر وہ جو دوسرا قابض بندہ ہوگا جس نے اس پہ پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوگا وہ پھر آگے مطلب کہ اپنے وہ فائدہ اس قبضے سے اٹھاتا رہے گا، تب تک بیٹھا رہے گا اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہوگا. تو دوسرا اس میں زیادہ جو تھے کچھ بیل میٹر بھی تھے، وہ تو ادھر نہیں ہوتے، وہ تو سیشن کورٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ ادھر سول کا جو کیسز تھے. جی بالکل، سول کے کیسز تھے اور اس کے علاوہ فیملی کیسز بھی تھے اور اس کے علاوہ جو رینٹل کے کیسز بھی یہاں پر اس کی سنوائی ہوتی تھی. سائلین ایک بڑی تعداد میں رخ کیے کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل ڈی اے جوڈیشل کمپلیکس کی جو منزلیں ہیں تقریباً 2nd فلور سے آگ لگی تھی، جس نے پھر دوسری اور تیسری منزل کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور پھر 1st فلور سے یہ آگ پھیلتے ہوئے اوپر کی جانب جو ہے بلائی منزلوں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور اس کے علاوہ جو فیملیز بھی یہاں اوپر رہائشی جو موجود تھی ان کو بھی یہاں سے REScue نے کیٹل کیا اور اس وقت آگ بجھانے کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے. لیکن اب جو سائلین ہیں عدالتوں کی جانب رخ کرنے والے ان کو مشکلات درپیش ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اعلیٰ عدلیہ کس طریقے سے فیصلہ کر کے ان سائلین کو بر وقت انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے اقدامات کرتی ہے. اجازت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.